Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. The goal of security work is preventing terrorist attacks. Wow, quite an opening line. Right. That's how a recruiter, a 20-year airport security veteran, started a recruitment meeting at this company, SEC. You can imagine the mood shifting instantly. Completely. The light chat just evaporated. She apparently leaned in, really serious, and said, "I know that this sounds heavy, but it is important to realize this is how I want you to go to work every day." And she backed it up visually, too. Yeah, with a stark PowerPoint slide, protecting the safety of the airport. She looked at everyone, including one of the researchers we'll talk about, died, and really stressed the point about trust. That makes sense, that mutual dependence. Exactly. She said, "This is only possible when you can fully trust your colleagues. It takes only one to search superficially, and a terrorist might walk through." She even gave them homework. Sort of. Told them to keep up with news on global attacks, watch terrorism close calls on Netflix, learn from past mistakes. That intense image, that shared purpose, it really sets the stage for understanding the work differently. It really does. And it leads us directly into this fascinating study that, well, it challenges how we usually think about making organizations inclusive. We're talking about the article, The Inclusionary Effects of Performing Work, a practice theoretical study of airport security work. And this isn't just any article. It's published in the Journal of Management Studies. Which is a top-tier FT50 listed journal, Wow. So very rigorous work. Absolutely. And for you listening, especially if you're perhaps just starting your own research journey, this paper is a brilliant example of thoughtful, peer-reviewed scholarship. The authors are Laura Dobush from WU Vienna, Died van Eck from Utrecht University, Maddie Janssens from KU Leuven, and Marika van den Brink from Radboud University. A really strong team. We genuinely hope you'll take the time to read it. It's meticulously crafted, full of nuance. We put the link right in the show notes, easy to find. Whether you subscribe or not, it's worth the read. Definitely. So our aim today is really to walk you through the core ideas, focusing on how they approach the theory, the data, the methodology. Insights we think are super valuable, particularly if you're new to academic research. Okay, so let's talk about inclusion. Often, when we discuss diversity, equity, and inclusion DEI, the focus is on, say, inclusive leadership styles or specific HR policies. Right. And the actual work people do every day. Yeah. That's often treated as, well, just the background. Neutral, passive, Yeah. something that happens while other things are supposedly creating inclusion. But this study, it flips that script entirely. It really does. It argues that the actual performance of everyday work activities isn't passive at all. It actively shapes whether an organization becomes more inclusive or sometimes more exclusive. So the work itself is doing something here. It's an active agent. Inclusion isn't just sprayed on top through policies. It's somehow baked into what people are doing minute by minute. Exactly. And for those of you new to these ideas, the paper uses what's called a practice theoretical approach. Okay, let's break that down a bit. Think of it this way. Instead of seeing an organization like a fixed structure, practice theory sees it more like a constantly evolving process. It's shaped by the ongoing, situated doings and sayings of people. So the meanings, the hierarchies, the identities within the organization, they emerge from what people actually do and say in their specific context in real time. It's not just about the rules on paper. Precisely. And that shifts the focus. Instead of looking just at individuals or policies, you look at the practices themselves. What are people actually doing repeatedly? What interactions are happening? And what kind of social reality does all that doing and saying create? Right. Which brings us to the paper's core question. How does the performing of work activities produce these inclusionary and exclusionary effects? That's what we're going to explore. So how did they go about answering that? The methodology is crucial here, especially for listeners thinking about their own research. They chose an ethnographic study, which makes perfect sense, really, Why ethnography specifically? because it allows you to appreciate practice as it happens. You can't capture the subtleties of lived inclusion just through interviews. You need that observant participation. Meaning watching, actually doing some of the tasks, interacting with people right there in the moment. Exactly. It lets you see the nuances, the everyday stuff that shapes how inclusion actually works or doesn't work day to day. And the place they studied, SEC Co., this Dutch airport security company, that was a very deliberate choice, wasn't it? Incredibly smart choice. SEC Co. had this remarkably diverse workforce. Think about it.
45% women in a field that's usually very male-dominated. That's significant. Huge. Plus, a wide range of ages, at least a third with a migrant background, different educational levels. Really heterogeneous. And the kicker is, this diversity existed without a big focus on specific HR inclusion programs or leadership training for inclusion. Exactly. That made it the perfect place to see how the work itself might be fostering inclusion almost naturally, just through how things were done. So how did they get inside? How did they collect the data? Died Van Eck, one of the authors, was really central to this, right? She was. And her experience really shows the dedication this kind of research needs. First, a 6-month security screening by Dutch authorities. Wow. Okay, serious vetting. Then passing airport tests just to get the security pass needed for restricted areas. And then the immersion. 214 hours of observant participation. 214 hours. Where was she spending that time? Right at the security lines, attending various trainings, hospitality, terrorism detection, bomb awareness, even sitting in on info sessions for new agents and observing job interviews. That's deep immersion. And she wasn't just watching, she was participating. Yes, but carefully. For ethical reasons, she did tasks that didn't need specialized security training. Things like greeting passengers, directing them, and tray running. Collecting the bins people put their stuff in? Right. Seemingly small tasks, but they put her right in the middle of the workflow, the interactions. She experienced the rhythm of the job. Being that immersed, how did she actually capture the data? You can't just whip out a notebook at a security checkpoint. No, definitely not. She had to be discreet. Most detailed notes were typed into her phone during breaks in the canteen. Sometimes a quick note jotted down during a bathroom break. Little snippets captured in the moment? Exactly. And then, crucially, she'd expand those brief notes into detailed field notes on her computer during her commute home, while everything was still fresh. A key lesson there for new researchers. Capture quickly, expand thoroughly soon after. And this brings up positionality, right? The researcher isn't invisible. Not at all. Died was very aware of her own position. She noted that compared to a previous study she did, where she, as a white, Dutch-speaking woman, stood out more at SEC, she blended in more easily because the workforce itself was so diverse. But she still had limitations, things she didn't experience firsthand. Of course. She acknowledged she wasn't financially dependent on the job like her colleagues, didn't work the tough night shifts while balancing caregiving, didn't face potential racism from travelers. So how did she account for that? Through informal interviews. Chatting with security agents gave her vital insights into their perspectives and experiences, bridging those gaps. That reflexivity, that awareness of your own influence, is so critical in qualitative work. Okay, so they have all this incredibly rich data. How did they start making sense of it all? What were the analytical steps? They use a really clear 5-step process. First, just mapping the work activities, listing everything people actually did. Greeting, instructing, scanning, searching, running trays, across all the lines, all the agents. Just getting a lay of the land. Step 1, what's happening? Pretty much. Step 2 was respecifying with practice theory. Taking those activities and looking at them through the lens of practice theory. And how did they do that specifically? Using 3 key dimensions. First, discourse, or how people talked about the work, its purpose, the narratives they used. Okay, the sayings. Second, embodiment. How people use their body's posture, gestures, movements in doing the work. The doings involving the body. And third, material arrangements. The tools, the technology, the physical space, the conveyor belts, the scanners. How did the stuff around them shape the work? Got it. Discourse, embodiment, material arrangements. Then step 3 was interpreting the inclusionary and exclusionary effects. Reading through all the notes and interviews, asking, how did these practices lead to things like teamwork, or recognizing individuals, or equal relationships? And also the flip side, the exclusion. Crucially, yes. Where did these same practices create boundaries? Things like the headscarf ban or rejecting certain applicants. Inclusion often involves exclusion, so you have to look at both. Right. And the 4th step, this sounds like a key theoretical move. It really is. Theorizing with the horizon of intelligible actions. This concept, drawing from philosophers like Heidegger, is super insightful. Horizon of intelligible actions. Well, what does that mean in practice? It means people mostly do what makes sense to them in a particular situation. Their actions are guided by the perceived ends or purpose of the work. It's not always a conscious choice. It's about acting in ways that feel appropriate or sensible
within that specific context. So inclusion happens not just because of rules, but because inclusive actions start to feel like the right thing or the sensible thing to do in that environment? Exactly. If an inclusive action doesn't fit within that horizon, if it doesn't make sense in the flow of work, it likely won't stick no matter what the policy says. It needs to feel like the done thing. That's a powerful idea. And the final step. Zooming out to associated practices. Recognizing that these work activities don't happen in a bubble. Other things matter too. Recruitment practices, legal rules, even the fact that it's an airport with diverse travelers constantly coming through. How did these other practices connect and influence the effects? It gives you that wider context, a really thorough analytical process. Definitely. Moving carefully between the specific details and the broader theoretical concepts. So what did they find? What were the main discoveries that emerged from applying this process? You mentioned two main ends or purposes guiding the work. Yes, two big ones that everything seemed oriented towards. One, ensuring safety, and two, expressing hospitality. Okay, let's take ensuring safety first. How did that play out through those three lenses? Discourse, embodiment, materials. Well, the discourse, how safety was talked about, constantly emphasized those external threats and the need for everyone to rely on each other. Remember the recruiter. Her warnings, the Netflix show. Exactly. That continuous talk about unpredictable threats created that horizon of intelligible actions, where listening to a colleague's hunch or warning others became the sensible thing to do. It built a strong sense of collective responsibility. The takeaway being that framing the work around shared vulnerability naturally builds teamwork. Precisely. Although the flip side, the exclusion, was that it framed the outside world as hostile, potentially seeing every passenger as a threat, which also created stress. Okay, and how was safety embodied? How were bodies used? It required a very specific posture. Firm, uniformed, using the body almost like a shield. Died was told, never stand with your back to travelers. Always face them, firm but open. It standardized how people physically presented themselves. The body itself becomes part of the security apparatus. Right, and the clear exclusionary effect here was the need for that neutral, unbiased appearance, which led to banning visible religious items like headscarves. Justified by the need for neutrality, but effectively excluding certain individuals at the door. Exactly. And then the material arrangements for safety. The physical stuff. The conveyor belt you mentioned. Yes. The conveyor belt's layout made interdependence obvious. You could see how your speed affected the next person, encouraging mutual adjustment and help. People would say teamwork, right? It physically reinforced that collective feeling. So the design of the workspace itself promoted teamwork. And the X-ray machine had that 20-minute operating limit. Which forced task rotate. Right. Everyone switched jobs every 20 minutes. Screening, body scanning, even tray running. This leveled hierarchies between experienced and new staff because everyone did everything. It fostered equality. Technology driving egalitarianism in a way? But it also excluded. The technology required certain abilities. Died saw a highly motivated colorblind applicant rejected because he couldn't be trained for X-ray screening. So technology levels the field in one way, but erects new barriers in another. A constant tension. Okay, let's shift to the second end. Expressing hospitality. How did that shape the work? This came in later, right? With a specific course. Yeah, introduced in 2012. So the discourse around hospitality involved things like welcoming passengers in their own language. Died saw agents ask where people were from, then greet them in Arabic or English before explaining procedures in Dutch. Making use of the staff's diverse language skills, part of the job. And making it an intelligible action to help colleagues out if there was a language barrier. It fostered collective effort. Sounds very inclusive, but Yeah. Was there an exclusionary side? There was. These valuable language skills weren't formally recognized or paid extra, they were just expected. Individual recognition for that specific skill was missing, even if it helped the team. Okay. And how is hospitality embodied? Training, stressed, friendly mimic and posture, open hand pointing, smiling more. Died was told to smile more. Agents also used intuition, sensing needs, sometimes bending rules slightly for hospitality, like letting someone keep a coat on. Valuing those softer, perhaps more traditionally feminine skills. Yes, which is inclusionary in one sense, but it also subtly reinforced whiteness through hygiene norms about clean appearances, and it reinforced a gender binary. Certain appearances, certain ways of being hospitable felt intelligible only for cisgender women. So even positive intentions can have these complex, sometimes negative side effects. Always need to look for those. And finally, the material arrangements for hospitality. The body scan came up here too. Yes, because it often led to frisking,
which required men and women agents to work closely together for same-sex searches or to accommodate transgender travelers' choices. This proximity fostered more egalitarian gender relations. Practical necessity driving equality, but again, reinforcing gender binaries simultaneously. Exactly. And then there was the hospitality pin. Ah, yes, the little badge. A physical symbol of excellence. It encouraged mentoring and nominating colleagues, recognizing individual contributions to hospitality. But created a status difference. A subtle one, yes. Pin wearers might gently correct non-pin wearers. It created a small hierarchy, those who instruct versus those instructed. A reminder that even recognition tools can create distinctions. So it's clear these effects are all intertwined. They don't happen neatly separated. Absolutely not. The study really emphasizes this entanglement. And it's not just the work activities themselves, it's how they connect to other associated practices. Like the inclusive recruiting you mentioned earlier. Yes. SEC CO's broad recruiting, plus legal rules requiring female agents, plus the diverse flow of travelers. These all reinforced the inclusionary effects happening within the work itself. And the idea of missing links was important too. So important, especially for you thinking about your own research. The hospitality pin created status, but it didn't seem to cause major division because it wasn't linked to other things like pay raises or special duties. So a potential source of exclusion didn't fully materialize because it wasn't connected strongly enough to other organizational systems. Exactly. Sometimes the disconnections between practices are just as significant as the connections. It shows you need to look at the whole system, how practices reinforce, undermine, or simply fail to connect with each other. This study really drives home a powerful message then, doesn't it? Especially if you're embarking on research. It really does. Inclusion isn't just about designing a policy over here or running a workshop over there. It's something that emerges, or doesn't, from the very fabric of daily work. The purpose of the work, those ends like safety and hospitality, the shared understanding of what makes sense to do that horizon of intelligible actions, even the physical tools and spaces. They're all active ingredients. It's a much more dynamic, grounded way of understanding how inclusion actually happens in organizations. So a final thought maybe, for you to consider in your own observations or research. When inclusion efforts seem to fall short. Is it just that the specific initiative wasn't designed well? Or could it be that it wasn't properly woven into that wider tapestry of everyday practices and their underlying logic? This paper really encourages us to dig into those deeper connections, or lack thereof. We really hope exploring this has sparked your curiosity and given you some valuable perspectives. And remember, the full article by Laura Dobush, Diede van Eck, Maddie Janssens, and Marieke van den Brink offers so much more depth. It's linked right, though, in the show notes. We genuinely encourage you to read it. It's a truly insightful piece of research. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। নিরাপত্তা কাজের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্ত্রাসী হামলা প্রতিরোধ করা। একজন নিয়োগকর্তা চাকরির আবেদনকারীদের ঠিক এভাবেই বলছেন। তিনি আরও বলছেন, এটা শুনতে হয়তো কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সত্যি। আমি চাই আপনারা প্রতিদিন এই মনোভাব নিয়ে কাজে আসুন। বিমানবন্দরের নিরাপত্তা কাজের পরিবেশটা ঠিক এমনই। একটা টানাপোড়েন সবসময় থাকে। একদিকে যেমন ভীষণ চাপ, তেমনি গুরুত্ব অনেক। আর নিরাপত্তার এই চাপের মধ্যেই কিন্তু কর্মীদের একে অপরের সাথে কাজ করার ধরনগুলো গড়ে ওঠে। আর সেটাই আমাদের আজকের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে। আমরা আজ একটা গভীর পর্যালোচনা তুলে ধরব, যেটা প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বখ্যাত জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজে। হ্যাঁ, এটি একটি FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। একাডেমিক জগতে এর কিন্তু বিশেষ পরিচিতি আর সম্মান রয়েছে। আর এই গবেষণাটা কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আমাদের যে গতানুগতিক ধারণা, সেটাকে বেশ খানিকটা চ্যালেঞ্জ করে। ঠিক। এর লেখকেরা হলেন লরা ডুবুশ, উনি ভিয়েনা ইউনিভার্সিটি অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেসে আছেন, ডিডে ভ্যান এক ইউট্রেক্ট ইউনিভার্সিটি থেকে, ম্যাডি জ্যানসেন্স KU লিউভেনের, আর মারিকে ভ্যান ডেন ব্রিঙ্ক রাডবাউড ইউনিভার্সিটির। প্রত্যেকেই কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষক। আমরা সকলকে একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেল অনুসরণ করুন বা নাই করুন, এই অত্যন্ত সুচিন্তিত এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা মূল গবেষণাপত্রটা পড়ার জন্য যেন একটু সময় বের করেন, প্লিজ। হ্যাঁ, অবশ্যই।
মূল প্রবন্ধের লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া থাকবে। বিশেষ করে যারা গবেষণা জগতে নতুন পা রাখছেন বা রাখতে চলেছেন তাদের জন্য এটা খুব কাজে আসতে পারে। আর এই গবেষণার একটা দারুণ দিক হলো, মানে যেটা আমাকে খুব ভাবিয়েছে, সেটা হলো এটা দেখাচ্ছে যে একটা ভালো অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির চেষ্টার ভেতরেই কিন্তু কাউকে বাদ দিয়ে দেবার উপাদানও লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই নাকি? মানে অন্তর্ভুক্তি আর বর্জন একই প্রক্রিয়া, দুটো দিক। অনেকটা সেরকমই, যা তৈরি হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনকার কাজের অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই, মানে কাজটা আমরা যেভাবে করছি তার মধ্যেই। বিষয়টা বেশ ভাবনার, তাই না? সত্যি তাই। সাধারণত আমরা যখন কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি বা ধরুন ডাইভার্সিটি, ইকুইটি অ্যান্ড ইনক্লুশন DEI নিয়ে কথা বলি, তখন ফোকাসটা কোথায় থাকে? থাকে হচ্ছে লিডারশিপ কেমন হবে, মানে ইনক্লুসিভ লিডারশিপ, বা HR প্র্যাকটিস কি হওয়া উচিত, এসবের ওপর। একদম। দৈনন্দিন যে কাজগুলো আমরা করি, মানে স্ক্রিনিং করা, যাত্রীদের সাথে কথা বলা, সেগুলোকে অনেক সময় একটা নিষ্ক্রিয় পটভূমি হিসাবে দেখা হয়, যেন ওগুলোর নিজের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু এই গবেষণাটা ঠিক উল্টো পথে হেঁটেছে। এই দৈনন্দিন কাজগুলোকেই ওরা কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। ওরা প্রশ্ন তুলেছে কাজ নিজেই কিভাবে অন্তর্ভুক্তি বা বর্জনের অভিজ্ঞতা তৈরি করতে পারে। ঠিক, বিশেষ করে যেখানে আগের কিছু গবেষণা, মানে ক্রিটিক্যাল রিসার্চগুলো দেখাচ্ছে যে অনেক সময় কাজের ধরন বা কাঠামোই কিন্তু বৈষম্য তৈরি করে বা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাহলে গবেষকদের মূল প্রশ্নটা ঠিক কী ছিল? ওদের মূল প্রশ্নটা ছিল এই যে দৈনন্দিন কাজের সম্পাদন, মানে পারফর্মিং ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস, কাজগুলো যেভাবে হয় আর কি, তার মাধ্যমে কিভাবে একই সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বর্জনমূলক প্রভাব তৈরি হয়, ইনক্লুশনারি এবং এক্সক্লুশনারি এফেক্টস দুটোই। আচ্ছা, মানে কর্মপরিবেশে কে দলের অংশ হিসেবে গৃহীত হবেন আর কে হয়তো একটু বিচ্ছিন্ন বোধ করবেন, সেটা কি কাজের ধরনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে পারে? হ্যাঁ, ঠিক এটাই ওরা জানতে চেয়েছিল। খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। এই প্রশ্নের গভীরে যাওয়ার জন্য ওরা কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো বা থিওরি ব্যবহার করেছেন? ওরা ব্যবহার করেছেন প্র্যাকটিস থিওরি। DEI বা অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত গবেষণায় এই তত্ত্বের ব্যবহারটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে নতুন। প্র্যাকটিস থিওরি? হ্যাঁ, এই তত্ত্বের মূল কথাটা হলো আমাদের যে সামাজিক বাস্তবতা, ধরুন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ বা নিয়মকানুন, এগুলো কিন্তু কোনো একজন ব্যক্তির ইচ্ছায় বা ঘোষণায় ফট করে তৈরি হয় না। আচ্ছা। বরং এগুলো তৈরি হয় এবং টিকে থাকে আমাদের প্রতিনিয়ত চর্চিত অভ্যাস বা প্র্যাকটিসেস এর মাধ্যমে। এই প্র্যাকটিসগুলো কি? এগুলো হলো আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম এবং সেই কাজ সম্পর্কিত কথাবার্তা বা ধারণা, মানে ডুইংস অ্যান্ড সেইংস। তার মানে এই তত্ত্ব অনুযায়ী অন্তর্ভুক্তি কোনো স্থির অবস্থা নয়, যেটাকে একবার অর্জন করলেই কাজ শেষ। না, একদমই নয়। বরং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, যা কাজের মাধ্যমে, কাজের অভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে, আবার হয়তো বদলেও যাচ্ছে। ঠিক তাই। আর তত্ত্বটা আরও বলছে একটা প্র্যাকটিস মূলত 3টে জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত, আন্তঃসম্পর্কিত 3টে উপাদান। কি সেগুলো? এক হলো ডিসকোর্স, মানে সেই কাজটা নিয়ে আমরা কি বলি, কি ধারণা পোষণ করি, সমাজে সেটা নিয়ে কি ধরনের আলোচনা চলে। 2 হলো এমবডিমেন্ট, মানে সেই কাজটা করার সময় আমাদের শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, আচরণ, আমাদের আবেগ বা প্রকাশভঙ্গি কেমন হয়। আর 3 নম্বর? আর 3 নম্বর হলো মেটেরিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্টস, মানে সেই কাজের সাথে জড়িত যে বস্তুগত উপাদানগুলো আছে, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, পোশাক, এমনকি কাজের জায়গার বিন্যাসটাও। আচ্ছা, ডিসকোর্স, এমবডিমেন্ট আর মেটেরিয়ালিটি। যারা নতুন গবেষণা শুরু করছেন তাদের জন্য কিন্তু তত্ত্বের এই কাঠামোগত দিকটা বোঝা বেশ কাজের হতে পারে। একদম। তত্ত্বের এই পরিষ্কার কাঠামোটা গবেষকদের রিসার্চ ডিজাইনটা করতেও খুব সাহায্য করেছে। পদ্ধতিটা তাহলে কেমন ছিল? এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তো নিশ্চয়ই গতানুগতিক সার্ভে বা শুধু ইন্টারভিউ যথেষ্ট নয়। না, একেবারেই যথেষ্ট নয়। এটি ছিল একটা এথনোগ্রাফিক গবেষণা। এথনোগ্রাফি
মানে গবেষক নিজে সেখানে অনেকটা সময় ধরে ছিলেন? হ্যাঁ, এথনোগ্রাফি হলো এমন একটা গবেষণা পদ্ধতি যেখানে গবেষক নিজে সেই নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশে, এক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে উপস্থিত থাকেন। সেখানকার মানুষজনের সাথে মেশেন, তাদের দৈনন্দিন জীবন কাজকর্ম খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেন, আর সম্ভব হলে নিজেও সেই কাজে বা কার্যক্রমে অংশ নেন। ও আচ্ছা, উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হলো সেই সংস্কৃতি বা সামাজিক প্রেক্ষিতকে একেবারে ভেতর থেকে বোঝা, অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করা। কিছু গবেষণা প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কিন্তু এই ধরনের গভীর মিথস্ক্রিয়া আর দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। এটা নবীন গবেষকদের মনে রাখাটা খুব দরকারি। গবেষণাটা কোথায় করা হয়েছিল? গবেষণাটা করা হয়েছে সিকো নামের একটা ডাচ বিমানবন্দর নিরাপত্তা সংস্থায়। অবশ্যই নিরাপত্তার কারণে সংস্থাটার আসল নাম ব্যবহার করা হয়নি, এটা একটা ছদ্মনাম। কিন্তু এই নির্দিষ্ট সংস্থাটাকেই বাছা হলো কেন? সেটার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সাধারণত নিরাপত্তা খাত, বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে, ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ প্রধান একটা ক্ষেত্র, আর সেখানে জাতিগত বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। ঠিক। কিন্তু সিকো এক্ষেত্রে ছিল একটা ব্যতিক্রম। তাদের কর্মীদের মধ্যে লিঙ্গ, বয়স, জাতিগত পটভূমি, যেমন ধরুন ডাচ, তুর্কি, মরক্কান, সুরিনানি, অ্যান্টিলিয়ান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বেশ ভালো রকম বৈচিত্র্য ছিল। সত্যি? কতটা বৈচিত্র্যময়? প্রায় ৪৫% কর্মী ছিলেন নারী, যেখানে কিনা ডাচ নিরাপত্তা খাতের গড় হচ্ছে মাত্র ২৫%। মানে অনেক বেশি। বিভিন্ন বয়সের, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ একসাথে কাজ করতেন সেখানে। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো ACCUO-তে নাকি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অন্তর্ভুক্তি নীতি বা বিশেষ কোনো ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল না। একদম, এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট। তার মানে যদি সেখানে কোনো অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি হয়েও থাকে, সেটা কিন্তু ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নীতি বা প্রশিক্ষণের ফল নয়, বরং সেটা গড়ে উঠেছে কাজের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই। ঠিক ধরেছেন। আর এখানেই এথনোগ্রাফিক পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতাটা চলে আসে। গবেষণাটা করলেন কে, মানে ফিল্ড ওয়ার্কটা? গবেষণাপত্রটির দ্বিতীয় লেখক ডিডে ভ্যান এক। উনি প্রায় ৬ মাস ধরে পুরো নিরাপত্তা স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন, প্রয়োজনীয় সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়েছেন। তারপর ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে মোট ২১৭ ঘণ্টা ধরে সেখানে তিনি পর্যবেক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন, মানে অবজারভেন্ট পার্টিসিপেশন। ২১৭ ঘণ্টা, অনেকটা সময়। হ্যাঁ, তিনি নিজে নিরাপত্তা লাইনে কাজ করেছেন, অন্য কর্মীদের মতনই ট্রেনিং নিয়েছেন, তাদের সাথে কাজের ফাঁকে বা পরে কথা বলেছেন, ফর্মাল ইন্টারভিউ নিয়েছেন, আবার সংস্থার বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক নথি, যেমন ধরুন ট্রেনিং ম্যানুয়াল, রিপোর্ট, এগুলো সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করেছেন। আর কিছু? এমনকি তিনি কর্মীদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত একটা ব্যক্তিগত ফেসবুক গ্রুপের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার অনুমতিও পেয়েছিলেন। বাহ, এটা তো বিশাল পরিমাণ গুণগত ডেটা। এই ধরনের নিবিড় গবেষণায় গবেষকের নিজের অবস্থান বা যাকে বলে পজিশনালিটি, সেটা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে, তাই না? অবশ্যই। মানে গবেষক নিজে কে, তার লিঙ্গ, জাতি, ভাষা, পটভূমি, এগুলো গবেষণার প্রক্রিয়া এবং ফলাফলের উপর কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকাটা খুব জরুরি। একদম। ডিডে ভ্যান একজন শ্বেতাঙ্গ ডাচভাষী নারী গবেষক ছিলেন। তিনি তার এই অবস্থান এবং কর্মীদের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন এবং সেটা গবেষণার নোটে উল্লেখও করেছেন। কিন্তু তাতে কি কর্মীদের আচরণে কোনো প্রভাব পড়েনি? তার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যেহেতু এসসিসিকোর কর্মীদের মধ্যেই যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল, তিনি তুলনামূলকভাবে সহজে তাদের সাথে মিশে যেতে পেরেছিলেন। তার মনে হয়েছে তার উপস্থিতি কর্মীদের স্বাভাবিক আচরণকে খুব বেশি প্রভাবিত করেনি। তবে এই নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা এবং স্বচ্ছতা গবেষণার বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এটা খুবই জরুরি। এটা শিক্ষানবিশ গবেষকদের বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। আচ্ছা, এই বিপুল পরিমাণ ডেটা কিছুটা তো অগোছালোই হবে হয়তো শুরুতে। এগুলো তারা বিশ্লেষণ করলেন কিভাবে? এর কি কোনো বাধা ধরা নিয়ম আছে? ঠিক বাধা ধরার নিয়ম নেই, বিশেষ করে এথনোগ্রাফিক ডেটার ক্ষেত্রে। তারা একটা ব্যাখ্যামূলক বা ইন্টারপ্রেটেটিভ পদ্ধতিতে ডেটা বিশ্লেষণ করেছেন। ইন্টারপ্রেটেটিভ মানে হলো তারা শুধু ডেটা থেকে প্যাটার্ন খুঁজে বের করেননি, বরং ডেটা, তাদের ব্যবহৃত প্র্যাকটিস থিওরি আর
অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক যে বিদ্যমান সাহিত্য বা লিটারেচার আছে এই তিনটের মধ্যে ক্রমাগত যাওয়া আসা করেছেন। মানে তত্ত্বের আলোয় ডেটাকে দেখা, আবার ডেটা থেকে পাওয়া উপলব্ধি দিয়ে তত্ত্বটাকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা। এটা একটা পুনরাবৃত্তিমূলক বা ইটারেটিভ প্রক্রিয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ধাপগুলো কি রকম ছিল? সংক্ষেপে বললে তাদের বিশ্লেষণের মূল ধাপগুলো ছিল এরকম। প্রথমত, নিরাপত্তা লাইনের মূল কাজের কার্যকলাপগুলো মানে ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিস সেগুলোকে চিহ্নিত করা। ঠিক। দ্বিতীয়ত, প্র্যাকটিস থিওরির ওই যে তিনটে উপাদান ডিসকোর্স, এমবডিমেন্ট, মেটেরিয়ালিটি সেগুলো ব্যবহার করে ওই কাজগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা। তারপর কোনটা এক্সক্লুশনারি। চতুর্থত, এই কাজের অনুশীলন আর অন্তর্ভুক্তি বর্জনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী একটা মূল ধারণা বা তত্ত্ব তৈরি করা। গবেষকরা এটাকে বলছেন হরাইজন অফ ইন্টেলিজিবল অ্যাকশনস বা গ্রহণযোগ্য কাজের পরিসর। এটা নিয়ে আমরা একটু পরেই কথা বলবো। আচ্ছা, আর শেষ ধাপ? আর সবশেষে এই নিরাপত্তা লাইনের কাজের অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অনুশীলন, যেমন ধরুন নিয়োগ প্রক্রিয়া বা বিমানবন্দরের নিয়মকানুন, সেগুলো কিভাবে প্রভাব ফেলছে সেটাও সামগ্রিক ছবিতে যুক্ত করা। বাহ, বেশ গোছানো একটা পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা কিন্তু গবেষণাটাকে একটা মজবুত ভিত্তি দিয়েছে, আর কিভাবে তত্ত্ব আর তথ্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হয় সেটারও একটা ভালো উদাহরণ এটা। একদম দারুণ। তাহলে এবার মূল ফলাফলের দিকে যাওয়া যাক। এই গভীর বিশ্লেষণ থেকে কি বেরিয়ে এলো? এসইসিতে অন্তর্ভুক্তি ব্যাপারটা আসলে কিভাবে কাজ করছিল? খণ্ডতত্ত্বটা হলো এসইসিওতে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশটা তৈরি হয়েছিল, মানে অন্তত আংশিকভাবে, তার পেছনে প্রধানত দুটো কাজের লক্ষ্য বা ওয়ার্ক রিলেটেড এন্ডস সক্রিয় ছিল। দুটো লক্ষ্য কি কি? 1 নম্বর হলো নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এনশোরিং সেফটি, আর 2 নম্বর আতিথ্যতা প্রকাশ করা, এক্সপ্রেসিং হসপিটালিটি। মানে নিরাপত্তা কর্মীদের সবসময় এই দুটো জিনিসের মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে চলতে হতো। একদিকে কঠোর নিরাপত্তা বজায় রাখা, অন্যদিকে যাত্রীদের সাথে সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করা। আচ্ছা, নিরাপত্তা আর আতিথেয়তা, এই দুটো লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্মীরা যেভাবে কাজ করতেন, তাদের কথাবার্তা, আচরণ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার, এই সব কাজের অনুশীলনগুলো মিলেই কর্মীরার জন্য এক ধরনের হরাইজন অফ ইন্টেলিজিবল অ্যাকশনস বা গ্রহণযোগ্য কাজের পরিসর তৈরি করেছিল। এ ধারণাটা একটু বুঝিয়ে বলবেন? হ্যাঁ, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ধারণা। এটা অনেকটা ধরুন একটা নির্দিষ্ট খেলার মাঠের অলিখিত নিয়মের মতো। যেমন সেখানে খেলতে গেলে কোন আচরণটা স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত আর কোনটা বেমানান বা অগ্রহণযোগ্য সেটা খেলোয়াড়রা খেলতে খেলতেই বুঝে নেয়। তেমনি সিকোর কর্মীরাও কাজের মধ্য দিয়ে একে অপরের দেখাদেখি বুঝে যেতেন যে এখানে কোন ধরনের আচরণ বা কাজ করাটা অর্থপূর্ণ বা গ্রহণযোগ্য। যেমন সহকর্মীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোটা কি এখানে স্বাভাবিক, নাকি নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকাটা নিয়ম? বুঝতে পারছি। এই গ্রহণযোগ্য পরিসরটাই তাহলে অনেকাংশে ঠিক করে দিচ্ছিল যে কর্মপরিবেশটা কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে। একেবারে ঠিক। এবার দেখা যাক এই কাজের অনুশীলনগুলো সুনির্দিষ্টভাবে কি কি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রভাব তৈরি করেছিল। গবেষণায় প্রধানত 3টে অন্তর্ভুক্তিমূলক দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমটা কি ছিল? সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল? প্রথমত একটা সম্মিলিত সত্তার গঠন, মানে ফর্মেশন অফ আ কালেকটিভ। নিরাপত্তা আর আতিথ্যতার ওই যে দ্বৈত লক্ষ্য, ওটা পূরণ করার জন্য কর্মীরা একে অপরের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল ছিলেন। কিভাবে? যেমন ধরুন স্ক্রিনিং লাইনে একজন কর্মী হয়তো কোনো সন্দেহজনক বস্তু দেখলেন এক্স রে স্ক্রিনে, তিনি তৎক্ষণাৎ ইশারায় পাশের সহকর্মীকে সতর্ক করছেন। অথবা কোনো যাত্রী হয়তো এমন ভাষায় কথা বলছেন যা লাইনের কর্মী বুঝতে পারছেন না, তখন অন্য যে সহকর্মী সেই ভাষা জানেন তিনি এগিয়ে আসছেন সাহায্য করতে। এই ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতা আর সহযোগিতার যে প্রয়োজন, সেটা কর্মীদের মধ্যে একটা শক্তিশালী দলগত অনুভূতি বা আমরা বোধ তৈরি করেছিল, আ সেন্স অফ কালেকটিভিটি। তারা নিজেদের শুধু একক কর্মী হিসেবে দেখতেন না, একটা দলের অংশ হিসেবে দেখতেন। বেশ, দলগত ভাব তৈরি হলো, কিন্তু কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বা অবদানের কি কোনো স্বীকৃতি ছিল? হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রভাবটি ছিল সেটাই, ব্যক্তিগত অবদানের স্বীকৃতি, রেকগনিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশন। যেমন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কারো ব্যক্তিগত অনুমান বা যাকে বলে হাঞ্চ। সেফটি হাঞ্চেস? হাঞ্চ মানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? হ্যাঁ, অনেকটা তাই।
মানে কোনো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ ছাড়াই ভেতর থেকে পাওয়া সতর্ক সংকেত, সেগুলোকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হতো, আলোচনা করা হতো। আবার ধরুন বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শিতা, এটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান দক্ষতা হিসেবে দেখা হতো, কারণ তাতে বিভিন্ন যাত্রীর সাথে সংবাদ করা সহজ হয়। আর আতিথেয়তার দিকটা? এমনকি আতিথেয়তার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু দক্ষতা, যা হয়তো প্রথাগতভাবে কিছুটা নারীসুলভ বা ফেমিনিন টাইপড হিসেবে দেখা হয়, যেমন যাত্রীদের উদ্বেগ বুঝতে পারা, তাদের আশ্বস্ত করা, হাসি মুখে কথা বলা, সেগুলোও এখানে কাজের অপরিহার্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পেত এবং প্রশংসিত হতো। বাহ, বেশ ইতিবাচক দিক তো। আর তৃতীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রভাবটি কি ছিল? তৃতীয়ত, সমতাবাদী সম্পর্কের উত্থান, এমার্জেন্স অফ ইগ্যালিটেরিয়ান রিলেশনশিপস। এখানে বেশ কয়েকটা বিষয় একসাথে কাজ করেছে। যেমন কর্মীদের কাজের নিয়মিত রোটেশন হতো। রোটেশন মানে সবাই সব কাজ করতেন? হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই স্ক্রিনিং লাইনের বিভিন্ন কাজ করতে হতো। ব্যাগ পরীক্ষা, যাত্রী পরীক্ষা, এক্স রে মনিটরিং, সব। এর ফলে কোনো একটা নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে কর্মীদের মধ্যে উঁচু নিচু ভেদাভেদ বা ক্ষমতার পার্থক্য তৈরি হওয়ার সুযোগটা কম ছিল। আর কিছু? প্রযুক্তির ক্রমাগত পরিবর্তনও একটা ভূমিকা রেখেছে। যখনই নতুন কোনো স্ক্যানিং মেশিন বা সফটওয়্যার এসেছে, তখন পুরনো বা অভিজ্ঞ কর্মী আর নতুন কর্মী সকলকেই প্রায় একসাথেই নতুন করে শিখতে হয়েছে। এতে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে একটা বিভেদ তৈরি হয়, সেটা কিছুটা হলেও কমেছে। আর নারী পুরুষ সম্পর্ক? হ্যাঁ, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ ও নারী কর্মীদের একসাথে এবং পাশাপাশি কাজ করার দরকার হতো, বিশেষ করে যাত্রীদের ব্যক্তিগত তল্লাশির ক্ষেত্রে, যেখানে নিয়ম অনুযায়ী একই লিঙ্গের কর্মী প্রয়োজন। এই সহাবস্থানটা লিঙ্গভিত্তিক কাজের বিভাজনকে অনেকটাই শিথিল করেছিল, আর নারী পুরুষ কর্মীদের মধ্যে একটা সহযোগিতামূলক ও তুলনামূলকভাবে সমতার সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করেছে। বয়স বা কর্ম অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে একটা স্তরবিন্যাস অনেক জায়গায় দেখা যায়, সেটা এখানে অতটা প্রকট ছিল না। তার মানে কাজের প্রকৃতি আর লক্ষ্যগুলোই এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল যেখানে দলবদ্ধতা ছিল, ব্যক্তিগত দক্ষতার কদর ছিল, আবার কর্মীদের মধ্যে একটা সমতাবাদী সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। বাহ, কিন্তু এই ছবির কি অন্য কোনো দিকও ছিল? মানে এই অন্তর্ভুক্তি তৈরির প্রক্রিয়ার কি কোনো সীমাবদ্ধতা বা নেতিবাচক প্রভাব ছিল না? এখানেই গবেষণাটি আমাদের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুটা হলেও অস্বস্তিকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। কি রকম? এই যে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রভাবগুলোর কথা বললাম, এগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তৈরি হয়নি, বরং এগুলো তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিছু বর্জনমূলক প্রভাবও অন্তর্নিহিত ছিল। মানে একই সাথে? হ্যাঁ, অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন এখানে পরস্পর বিরোধী দুটো বিষয় নয়, বরং একই প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানে একই কাজের অনুশীলন যা কাউকে অন্তর্ভুক্ত করছে, সেটাই আবার অন্য কাউকে বা অন্য কোনো দিক থেকে বর্জনও করছে। বিষয়টা তো বেশ জটিল হয়ে গেল। কিছু উদাহরণ দিলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হবে। অবশ্যই। যেমন ধরুন, কর্মীদের মধ্যে যে শক্তিশালী সম্মিলিত সত্তা বা দলগত ভাব তৈরি হয়েছিল, তার একটা ভিত্তি ছিল বাইরের জগৎকে, বিশেষ করে যাত্রীদের, সম্ভাব্য হুমকি বা বিরক্তির কারণ হিসেবে দেখা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই আমরা বনাম ওরা, ইউ ভার্সেস দ্যাম মানসিকতা হয়তো জরুরি ছিল, কিন্তু এটা দলের বাইরের প্রতি একটা দূরত্ব বা কিছুটা নেতিবাচক মনোভাবও তৈরি করেছে। আচ্ছা, ব্যক্তিগত অবদানের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে বর্জনটা কিভাবে কাজ করেছে? সেখানেও বেশ জটিলতা ছিল। যেমন নিরাপত্তার স্বার্থে নির্দিষ্ট শারীরিক অঙ্গভঙ্গি বা আচরণ, মানে এমবডিমেন্ট, এবং নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম পরাটা বাধ্যতামূলক ছিল। সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই নিয়মের অধীনেই দৃশ্যমান কোনো ধর্মীয় প্রতীক, যেমন ধরুন মুসলিম মহিলাদের হিজাব বা শিখ পুরুষদের পাগড়ি পরা, নিষিদ্ধ ছিল। এটা কিন্তু সরাসরি নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির পথে একটা বাধা তৈরি করেছে, যদিও কর্মীরা হয়তো মানিয়ে নিতেন। হ্যাঁ, গবেষণায় দেখা গেছে কোনো কোনো মুসলিম নারী কর্মী কাজের সময় হিজাব খুলে রাখতেন এবং কাজ শেষে আবার পরতেন। তবুও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এটা একটা বর্জনমূলক নীতি ছিল।
বুঝেছি। আর আতিথেয়তার জন্য যে নারী সুলভ দক্ষতার স্বীকৃতির কথা বলছিলেন, সেখানে কি ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল? সেই দক্ষতাগুলোকে মূল্য দেওয়া হলেও সেগুলো প্রায়শই পরিচ্ছন্নতা বা সাজসজ্জার কিছু নির্দিষ্ট পশ্চিমা বা শ্বেতাঙ্গ কেন্দ্রিক ধারণার সাথে যুক্ত ছিল। কর্মীদের পরিপাটি আর পেশাদার দেখানোর যে নির্দেশনা, তার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে একটা নির্দিষ্ট ধরনের সাজসজ্জা বা উপস্থাপনার কথাই বলা হতো। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে? অন্যদিকে পুরুষ কর্মীদের জন্য একই ধরনের সাজসজ্জা, যেমন ধরুন সামান্য মেকআপ বা অলংকার ব্যবহার, সেটা অনুমোদিত ছিল না। এটা পুরুষত্বের একটা নির্দিষ্ট ছাঁচকে কিন্তু শক্তিশালী করেছে। আচ্ছা, আর নারী পুরুষ কর্মীদের পাশাপাশি কাজ করার বিষয়টা, যেটা সমতা এনেছিল বলছিলেন, সেটাও কিন্তু দ্বিমুখী ছিল। একদিকে যেমন তা প্রথাগত লিঙ্গীয় বিভেদ কমিয়েছে, অন্যদিকে তা লিঙ্গীয় বাইনারিকে সমাজে কেবল নারী ও পুরুষ এই দুটি লিঙ্গ পরিচয়ের অস্তিত্ব আছে এই ধারণাটাকে আরও শক্তিশালী করেছে। কিভাবে? পুরো কর্মপরিবেশ এবং কাজের প্রক্রিয়াটা এই নারী পুরুষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি। ফলে যারা এই বাইনারির বাইরে নিজেদের পরিচয় দেন, যেমন নন বাইনারি বা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তি, তাদের জন্য এই কাজের পরিবেশ অন্তর্ভুক্তিমূলক না হয়ে বরং আরও প্রান্তিকতার কারণ হতে পারে। তাদের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনটা যেন সিস্টেমের নকশাতেই নেই। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আরও কিছু উদাহরণ ছিল কি বর্জনের? হ্যাঁ, আরও ছিল। যেমন হসপিটালিটি পিন নামে একটা বিশেষ পিন দেওয়া হতো সেই সব কর্মীদের যারা আতিথেয়তা প্রদর্শনে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। এটা একদিক দিয়ে ভালো কাজের স্বীকৃতি দিলেও অন্যদিকে পিনধারী আর পিনবিহীন কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের সূক্ষ্ম স্ট্যাটাস বা মর্যাদার বিভাজন তৈরি করেছিল। আবার ধরুন কিছু প্রযুক্তিগত দক্ষতা বা নির্দিষ্ট শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন ছিল কাজের জন্য, যেমন এক্স-রে স্ক্রিন দেখার জন্য রং চেনার ক্ষমতা জরুরি। ঠিক। ফলে যারা বর্ণান্ধ বা কালার ব্লাইন্ড, তারা শুরুতেই এই কাজের জন্য বিবেচিত হতেন না। এটাও তো যোগ্যতার নিরিখে এক ধরনের বর্জন। তার মানে অন্তর্ভুক্তি বিষয়টা একেবারেই সরল রৈখিক নয়, আর এটা অর্জন করাও বেশ জটিল। একই কাজের চর্চা যা কিছু ভালো দিক তৈরি করছে, সেটাই আবার কিছু সীমাবদ্ধতা বা বর্জনেরও জন্ম দিচ্ছে। আচ্ছা, এই কাজের চর্চাগুলোতে বস্তুগত জিনিসপত্রের ভূমিকা কেমন ছিল? মেটেরিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্টস, ওই যে কনভেয়ার বেল্ট, এক্স-রে মেশিন, ইউনিফর্ম, এগুলোর প্রভাব কতটা ছিল? প্র্যাকটিস থিওরি অনুযায়ী এই বস্তুগত জিনিসপত্রগুলো কিন্তু কেবল জোড়ো সরঞ্জাম নয়, এগুলো কাজের প্রক্রিয়া এবং কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ককেও সক্রিয়ভাবে আকার দেয়, শেপ করে। কিরকম? যেমন কনভেয়ার বেল্টের নকশাটা এমন ছিল যে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মীরা সহজেই একে অপরের কাজ দেখতে পেতেন এবং প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দিতে পারতেন। এটা তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে একেবারে দৃশ্যমান করে তুলত। আর এক্স-রে মেশিন ব্যবহারের নিয়ম ছিল যে একজন কর্মী একটানা 20 মিনিটের বেশি সেটি চালাতে পারবেন না, চোখের উপর চাপ কমানোর জন্য। এই আপাত দৃষ্টিতে ছোট নিয়মটার একটা বড় প্রভাব ছিল। কি প্রভাব? লাইনের প্রায় সব ধরনের কাজই শিখতে হতো। এটা কর্মীদের মধ্যে বহুমুখী দক্ষতা তৈরি করেছে এবং কাজের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া ক্ষমতার পার্থক্য কমিয়েছে, যা ওই সমতাতাবির সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করেছে। আর ইউনিফর্ম একদিকে কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের পেশাদারিত্ব আর একতাবোধ তৈরি করেছে, অন্যদিকে ধর্মীয় প্রতীকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বর্জনও তৈরি করেছে। যেমনটা আগে বললাম, বডি স্ক্যানার বা মেটাল ডিটেক্টরগুলো ঠিক করে দিত কর্মীদের কিভাবে যাত্রীদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে। বুঝতে পারছি। এই কাজের অনুশীলনগুলো কি শুধু নিরাপত্তার লাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, নাকি এর সাথে সংস্থার বা বিমানবন্দরের অন্যান্য নীতি বা অভ্যাসেরও কোনো যোগসূত্র ছিল? না, এগুলো বিচ্ছিন্ন ছিল না মোটেও। প্র্যাকটিস থিওরি অনুযায়ী বিভিন্ন প্র্যাকটিস বা অনুশীলন একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে, একটা জটিল জাল বা নেক্সাস অফ প্র্যাকটিসেস তৈরি করে। স্যাকোর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা গেছে। যেমন তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যেহেতু তাদের প্রচুর নারী কর্মী প্রয়োজন ছিল ওই যে যাত্রী তল্লাশির নিয়মের কারণে, আর কাজটা খুব উচ্চ যোগ্যতার না হওয়ায় তারা বিভিন্ন শিক্ষাগত পটভূমির লোক নিত। তাই শুরু থেকেই কর্মীদের মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল। এটা অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির একটা ভিত্তি দিয়েছিল। আর
আবার বিমানবন্দরের কিছু নিয়মকানুন, যেমন একই লিঙ্গের কর্মী দ্বারা তল্লাশির নিয়ম, এটা পরোক্ষভাবে নারী কর্মীদের সমান গুরুত্ব পাওয়া নিশ্চিত করেছে। এমনকি বিমান ভ্রমণের যে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি, মানে যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা, সেটাও কর্মীদের ভিন্নতার সাথে মানিয়ে নিতে এবং স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে। তার মানে সবগুলো বিষয়, কাজের অনুশীলন, নিয়োগনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম, এমনকি বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট, এই সবই একসাথে মিলে এসইসিওর ওই নির্দিষ্ট অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং একই সাথে বর্জনমূলক কর্মপরিবেশটা তৈরি করেছিল। একদম ঠিক তাই। ফলে আজকের এই গভীর আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হলো আমার কাছে, সেটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি কেবল কিছু ভালো নীতি ঘোষণা করে বা কিছু ট্রেনিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করে অর্জন করা যায় না। না, অত সহজ নয়। বরং আমরা প্রতিদিন যে কাজগুলো করি, যেভাবে করি, সেই কাজের অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটা কি, আর কাজের সাথে জড়িত বস্তুগত ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থাগুলো কেমন, এই সব কিছু মিলেই অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জনের এক জটিল আর প্রায়শই পরস্পর বিরোধী বাস্তবতা তৈরি হয়। ঠিক তাই। বিশেষ করে প্র্যাকটিস থিওরির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়, তাই না? কাজের সাথে জড়িত ডিসকোর্স, মানে কাজটি নিয়ে আমাদের ধারণা ও আলোচনা; এমবডিমেন্ট, মানে কাজটি করার সময় আমাদের শারীরিক ও আচরণগত ভঙ্গি; আর মেটেরিয়ালিটি, মানে কাজের সরঞ্জাম ও পরিবেশ। এই তিনটি উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে কর্মীদের জন্য একটা গ্রহণযোগ্য কাজের পরিসর বা হরাইজন অফ ইন্টেলিজিবল অ্যাকশনস তৈরি করে। আর এই পরিসরটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক করে নেয় একটা প্রতিষ্ঠান বাস্তবে কতটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে পারছে, এবং সেই অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়ায় অলক্ষ্যে কারা সুবিধা পাচ্ছে আর কারা বাদ পড়ে যাচ্ছে। একেবারে। এই আলোচনা শেষে একটা প্রশ্ন কিন্তু মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা কি আমাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিনের যে সাধারণ রুটিন কাজগুলো, সেগুলোকে একটু ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি? ভাবনার বিষয়। এমনভাবে সেগুলোকে পুনর্বিন্যাস করার কথা ভাবতে পারি যাতে সেগুলো শুধু উৎপাদনশীলতাই না বাড়ায়, বরং একটা সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরিতেও সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে। আর সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন হয়তো এটাই, সেই অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার চেষ্টায় আমরা অজান্তেই কাদেরকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি না তো? সেই বর্জনের দিকটা নিয়ে কি আমরা যথেষ্ট ভাবছি? এই প্রশ্নগুলো সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো নিয়ে আরও গভীর ভাবনা আর আলোচনার অবকাশ অবশ্যই রয়েছে। আমাদের সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আর আমরা আবারও উৎসাহিত করব মূল গবেষণাপত্রটি পড়ে দেখার জন্য। লিংক শো নোটসে দেওয়া আছে। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए आप नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं और रिक्रूटर मीटिंग की शुरुआत कुछ यूं करता है: सुरक्षा कार्य का लक्ष्य आतंकवादी हमलों को रोकना है। मैं चाहती हूं कि हर दिन इसी सोच के साथ काम पर जाएं। ये SECO नाम की एक एयरपोर्ट सुरक्षा कंपनी का माहौल है। अच्छा। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बेहद गंभीर माहौल वाली कंपनी में, जहां सुरक्षा क्षेत्र में अक्सर मर्दों का दबदबा देखने को मिलता है, कर्मचारियों में कमाल की विविधता है। हाँ, ये तो है। लगभग बराबर पुरुष महिला अनुपात, अलग अलग जातीय अल्पसंख्यक समूहों की अच्छी खासी मौजूदगी और अलग अलग उम्र और शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोग, सभी एक ही रैंक के पदों पर। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। ये कैसे मुमकिन है, खासकर जब कंपनी ने इसके लिए कोई खास HR पॉलिसी भी नहीं बनाई? हाँ, ये वाकई एक पहेली जैसा है। हाँ। और यही सवाल आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। ये चर्चा प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि एक FT50 लिस्टेड यानी अकादमिक दुनिया में बहुत ही सम्मानित जर्नल है, उसमें छपे एक शोध पत्र पर आधारित है। अच्छा। ये पत्र इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है कि रोजमर्रा का काम जिस तरह से उसे किया जाता है, वो खुद ही कैसे एक समावेशी, एक इंक्लूसिव माहौल बना सकता है, वो भी बिना किसी ऊपरी दिखावे या नीतियों के। और इस गहरे विश्लेषण को करने वाले लेखक हैं लॉरा डुबुश। ये W वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से हैं। जी। डाइड वैन एक यूट्रिक यूनिवर्सिटी से,
मैडी जेनसन्स KU ल्यूविन से और मैरी के वैंडनब्रिंग रेडबाउड यूनिवर्सिटी से। हाँ, इन सभी ने मिलकर ये काम किया है। हम सभी सुनने वालों से, खासकर उन लोगों से जो अकादमिक शोध की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं, ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस बहुत बारीकी से तैयार किए गए और कठोरता से समीक्षित लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। बिल्कुल। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं, ये पढ़ना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। तो शोधकर्ताओं ने ये समझने की कोशिश की कि रोजमर्रा के काम की जो प्रक्रिया है, जो गतिविधियां हैं, वो कैसे एक संगठन को अंदर से समावेशी बनाती हैं। अक्सर हमारा ध्यान नेतृत्व या HR की नीतियों पर जाता है कि वो क्या कर रहे हैं समावेशन के लिए। सही बात है। लेकिन ये अध्ययन काम की क्रिया पर, काम के करने पर फोकस करता है। यानी फोकस इस बात पर है कि जमीनी हकीकत क्या है, लोग असल में क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि नियम क्या कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये समझने के लिए उन्होंने किस नजरिए का इस्तेमाल किया, ये जानना खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रही हैं। हाँ, उन्होंने एक खास सैद्धांतिक लेंस, एक थ्योरी का इस्तेमाल किया जिसे प्रैक्टिस थ्योरी या अभ्यास सिद्धांत कहते हैं। प्रैक्टिस थ्योरी? हाँ। ये सिद्धांत कहता है कि किसी संगठन की वास्तविकता, जैसे कि वहाँ समावेशन है या बहिष्करण, वो सिर्फ ऊपर से बनाए गए नियमों या अलग-अलग व्यक्तियों की सोच से तय नहीं होती। अच्छा। तो फिर कैसे? बल्कि वो लोगों द्वारा रोजमर्रा में मिलकर किए जाने वाले कामों और उनकी आपसी बातचीत से उभरती है। इन सामूहिक गतिविधियों को ही प्रैक्टिसेस या प्रथाएं कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि संगठन का माहौल एक तरह से लगातार बन रहा है लोगों के रोज के काम करने के ढंग से। बिल्कुल। ये पारंपरिक सोच से कैसे अलग है जो शायद व्यक्ति या नियमों पर ज्यादा ध्यान देती है? हाँ, ये पारंपरिक दृष्टिकोण से काफी अलग है। पारंपरिक नजरिए से देखें तो हम शायद किसी मैनेजर की सोच या कंपनी की पॉलिसी को देखते हैं। हाँ। लेकिन प्रैक्टिस थ्योरी पूछती है लोग असल में करते क्या हैं, उनकी बातचीत कैसी होती है, वो किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और इन सब चीजों के सामूहिक परिणाम क्या निकलते हैं। ये मानती हैं कि समावेशन कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि हर पल, हर बातचीत में रचा और बनाया जाता है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इस प्रैक्टिस थ्योरी के अनुसार किसी काम या प्रैक्टिस को समझने के लिए किन चीजों पर गौर करना होता है? इसके 3 मुख्य तत्व हैं, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। पहला है डिस्कोर्स, यानी काम के बारे में कैसी बातें होती हैं, किस भाषा का इस्तेमाल होता है, उसका मकसद क्या बताया जाता है। भाषा और बातचीत। दूसरा है एम्बॉडीमेंट, यानी शरीर का इस्तेमाल कैसे होता है, हाव भाव, मुद्रा, शारीरिक क्रियाएं क्या हैं। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है मटेरियल अरेंजमेंट्स, यानी वो भौतिक चीजें जिनके साथ काम होता है, जैसे उपकरण, तकनीक, जगह का डिजाइन। अच्छा, यानी टूल्स और माहौल। हाँ, ये तीनों मिलकर एक प्रैक्टिस बनाते हैं। डिस्कोर्स, एम्बॉडीमेंट, मटीरियलिटी। दिलचस्प है कि कैसे अमूर्त बातें जैसे भाषा और मूर्त चीजें जैसे मशीनें दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। इसमें एक और जिक्र था होराइजन ऑफ इंटेलिजिबल एक्शंस, यानी समझदार कार्यों का दायरा। ये क्या भूमिका निभाता है? हाँ, ये एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी खास काम या प्रैक्टिस के अंदर कुछ खास तरह के एक्शन या व्यवहार अपने आप ही समझदार, तार्किक या अपेक्षित माने जाने लगते हैं। जैसे एयरपोर्ट सुरक्षा में अगर कोई सहकर्मी किसी संदिग्ध चीज की तरफ इशारा करे तो उसे नजरअंदाज करना समझदार एक्शन नहीं माना जाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। उस पर ध्यान देना ही समझदार या इंटेलिजिबल एक्शन है। ओके। यही समझदार माने जाने वाले एक्शन तय करते हैं कि कौन समूह का हिस्सा महसूस करेगा और किसकी बात या काम को अहमियत मिलेगी। ये एक तरह का अदृश्य दायरा है जो बताता है कि क्या करना सही है। समझ गए। तो ये थ्योरी हमें एक फ्रेमवर्क देती है ये देखने के लिए कि रोजमर्रा के काम कैसे बड़े पैटर्न बनाते हैं। बिल्कुल। अब शोधकर्ताओं ने SECO में इस थ्योरी को कैसे इस्तेमाल किया, उनकी शोध पद्धति क्या थी, खासकर जब उन्हें इतनी गहराई से समझना था? उन्होंने एथनोग्राफी का तरीका अपनाया। एथनोग्राफी। हाँ। नए शोधकर्ताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि एथनोग्राफी सिर्फ
कुछ इंटरव्यू करना या सर्वे बांटना नहीं है। अच्छा। ये एक बेहद गहन और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसमें शोधकर्ता खुद उस माहौल का हिस्सा बन जाता है जिसका वो अध्ययन कर रहा है, ताकि अंदर से समझ सके। हाँ, ताकि वो चीजों को अंदरूनी नजरिए से समझ सके, फील्ड में जाके लोगों के साथ रहकर सीखना। अच्छा। इस मामले में शोध पत्र की दूसरी लेखक डाइड वैन एक्स ने पूरी 6 महीने की कठोर सुरक्षा जांच प्रक्रिया पास की और एयरपोर्ट का सुरक्षा पास हासिल किया। 6 महीने? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जून 2017 से जुलाई 2019 के बीच 214 घंटे से भी ज्यादा समय खुद सुरक्षा एजेंट के तौर पर काम करते हुए बिताया। बाप रे, 214 घंटे? जी, इसे ऑब्जर्वेंट पार्टिसिपेशन कहते हैं, यानी आप भागीदार भी हैं और अवलोकनकर्ता भी। ये तो कमाल का समर्पण है। इस दौरान उन्होंने सिर्फ काम ही किया या और भी कुछ किया? नहीं, काफी कुछ किया। उन्होंने सुरक्षा लाइनों पर काम करने के साथ साथ अलग अलग ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और यहाँ तक कि नौकरी के लिए आए आवेदकों के इंटरव्यू पैनल में भी बैठी। अच्छा। इसके अलावा उन्होंने 15 औपचारिक इंटरव्यू भी लिए, कंपनी के दस्तावेजों का विश्लेषण किया और कर्मचारियों के निजी फेसबुक ग्रुप पर होने वाली बातचीत पर भी नजर रखी। वाह, मतलब हर एंगल से देखा। हाँ, डेटा इकट्ठा करने का काम बहुत बारीकी से किया गया। अक्सर ब्रेक के दौरान या शिफ्ट खत्म होते ही तुरंत नोट्स लिए जाते थे ताकि कोई भी छोटी से छोटी बात छूट न जाए। और शोधकर्ता की अपनी पृष्ठभूमि या पोजिशनैलिटी का भी इसमें ध्यान रखा गया। ये अक्सर एकेडमिक शोध में महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, और लेखकों ने इस पर खुलकर बात की है, जो अकादमिक ईमानदारी के लिए जरूरी है। शोधकर्ता, जो एक श्वेत डच महिला थी, उन्होंने महसूस किया कि एसईसीओ में कर्मचारियों की विविधता के कारण उन्हें खुद कम अलग थलग महसूस हुआ। अच्छा। जिससे वहां घुलना मिलना और अवलोकन करना आसान हो गया। लेकिन उन्होंने ये भी साफ तौर पर माना कि वो शायद उन सहकर्मियों के अनुभवों को पूरी तरह कभी नहीं समझ सकती, जो आर्थिक तंगी की वजह से नौकरी पर निर्भर थे, या जो रात की पालियों में काम करने की थकान झेलते थे, या जिन्हें नस्लवाद का सामना करना पड़ता था। हाँ, ये समझना मुश्किल होता है। इन गहरी बातों को समझने के लिए औपचारिक इंटरव्यू से ज्यादा अनौपचारिक बातचीत और भरोसे के रिश्ते काम आए। ये पारदर्शिता वाकई सराहनीय है। इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण कैसे किया गया? ये प्रक्रिया भी नए शोधकर्ताओं के लिए सीखने लायक होगी। हाँ, विश्लेषण की प्रक्रिया भी काफी व्यवस्थित और गहरी थी। ये कोई सीधी रेखा में चलने वाला काम नहीं था, बल्कि फील्ड नोट्स, प्रैक्टिस थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स और समावेशन पर पहले से मौजूद साहित्य के बीच लगातार आवाजाही थी। अच्छा, मतलब बार बार वापस जाके देखना। हाँ, बिल्कुल। इसके मुख्य चरण थे। पहला, सुरक्षा लाइन पर होने वाली सभी गतिविधियों को बारीकी से मैप किया गया। कौन क्या करता है, कब, किसके साथ। ठीक है। फिर इन गतिविधियों को प्रैक्टिस थ्योरी के लेंस से दोबारा देखा गया। मतलब हर गतिविधि में डिस्कोर्स, एम्बोडीमेंट और मटीरियलिटी के तत्व पहचाने गए। इसके बाद इन गतिविधियों के समावेशी और बहिष्करण वाले प्रभावों को पहचाना और उनकी व्याख्या की गई। जैसे, क्या कोई गतिविधि टीम भावना बढ़ा रही है, क्या वो किसी की पहचान को मान्यता दे रही है, बराबरी के रिश्ते बना रही है, या अलग थलग कर रही है। यानी प्लस और माइनस दोनों देखे गए। बिल्कुल। फिर इन कामों और उनके प्रभावों के बीच के रिश्ते को सैद्धांतिक रूप दिया गया। यहाँ समझदार कार्यों के दायरे की भूमिका को समझा गया कि कैसे वो इन प्रभावों को आकार दे रहा था। अच्छा। और अंत में ये भी देखा गया कि दूसरी संबंधित प्रथाएं, जैसे भर्ती की प्रक्रिया या एयरपोर्ट के नियम, इन प्रभावों को कैसे प्रभावित कर रही थीं। ये तो सचमुच एक बहुत ही गहन और बहुस्तरीय विश्लेषण प्रक्रिया है। हाँ, काफी मेहनत का काम था। तो इस सब के बाद मुख्य निष्कर्ष क्या सामने आए? एसईसीओ में काम असल में समावेशन और शायद बहिष्करण भी कैसे पैदा कर रहा था? हाँ, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। शोध का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था कि एसईसीओ में समावेशन मुख्य रूप से 2 बुनियादी काम संबंधी उद्देश्यों को पूरा करने की प्रक्रिया से उभर रहा था। 2 उद्देश्य कौन से? पहला था सुरक्षा सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग सेफ्टी, और दूसरा था अतिथि सत्कार व्यक्त करना, एक्सप्रेसिंग हॉस्पिटैलिटी, सुरक्षा और मेहमान नवाजी। हाँ, और ये दोनों ही काम करने के तरीके समावेशन और बहिष्करण दोनों को जन्म दे रहे थे। अच्छा, तो इन दोनों रोजमर्रा के कामों में ही ये दोनों पहलू छुपे थे। पहले सुरक्षा वाले पहलू को थोड़ा और खोलते हैं। इसमें डिस्कोर्स, एम्बॉडीमेंट और मटेरियलिटी कैसे भूमिका निभा रहे थे? सुरक्षा सुनिश्चित करने के काम में ये तीनों तत्व बहुत स्पष्ट थे। देखिए, डिस्कोर्स यानी बातचीत में यहाँ लगातार बाहरी खतरों के मौजूद होने और उनसे निपटने के लिए टीम पर पूरी तरह निर्भर होने पर जोर दिया जाता था। हाँ, वो रिक्रूटर वाली बात याद है? बिल्कुल, हम सब इसमें साथ हैं वाली भावना। इस माहौल में समझदार कार्य क्या बन गया?
एक दूसरे की हल्की सी आशंका, जिसे हंच कहते हैं, उसे भी गंभीरता से लेना। संभावित खतरों के बारे में बिना झिझक एक दूसरे को आगाह करना। तो इसका असर क्या हुआ? इसका एक सकारात्मक प्रभाव प्लस ये हुआ कि आपसी निर्भरता से एक मजबूत सामूहिक भावना पैदा हुई, और प्लस हर व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग को महत्व मिला। ये तो अच्छा है। हाँ, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी था कि इसने बाहरी दुनिया को लगातार एक खतरे के तौर पर पेश किया और कर्मचारियों पर हर समय चौकन्ना रहने का भारी दबाव बनाया। हाँ, ये समझ आता है कि कैसे भाषा और साझा उद्देश्य एक समूह बनाते हैं, पर साथ ही दबाव भी। और शारीरिकता यानी एम्बॉडीमेंट का क्या योगदान था? एम्बॉडीमेंट या शारीरिकता भी अहम थी। यूनिफॉर्म पहनकर एक खास तरह की दृढ़ आत्मविश्वासी मुद्रा बनाए रखना जरूरी था। ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि खतरे के समय अपने शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ सकता है। यहाँ समझदार कार्य क्या थे? एक दूसरे की शारीरिक मुद्रा पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर टोकना, सीधे खड़े रहो वगैरह। अच्छा। और अपनी शारीरिक गतिविधियों को दूसरों के साथ तालमेल में रखना, खासकर भीड़ को संभालते समय। और इसका प्रभाव समावेशी या बहिष्करण वाला? यहाँ भी दोनों थे। प्लस इस शारीरिक मानकीकरण ने सामूहिक पहचान को मजबूत किया। सब एक जैसे दिखते और व्यवहार करते थे। लेकिन जो शारीरिकता इस मानक से अलग थी, उसे बाहर कर दिया गया। जैसे धार्मिक कारणों से हिजाब पहनने की अनुमति नहीं थी। ओहो, तो यहाँ समावेशन की सीमाएं दिखने लगती हैं। बिल्कुल, उसे यूनिफॉर्म के मानक के अनुरूप नहीं माना गया। तो यूनिफॉर्म और शारीरिक हाव भाव ने एक रूपता लाकर जोड़ा, पर विविधता को सीमित भी किया। और भौतिक चीजें, मशीनें, जगह का लेआउट यानी मटीरियलिटी। हाँ, मटीरियलिटी में भी दिलचस्प बातें थीं। कन्वेयर बेल्ट का डिजाइन ऐसा था कि एजेंट एक दूसरे पर निर्भर थे। कोई बैग रखता है, कोई स्क्रीन देखता है, कोई जांच करता है। टीम वर्क। हाँ, एक्सरे मशीन पर हर 20 मिनट में रोटेशन अनिवार्य था। क्यों? ताकि किसी एक पर ज्यादा बोझ ना पड़े और सब चौकन्ने रहें। और तकनीक लगातार बदलती रहती थी, मतलब सबको सीखते रहना पड़ता था। अच्छा। यहाँ समझदार कार्य थे। अपनी गति को दूसरों से मिलाना, एक दूसरे की मदद करना, यहाँ तक कि ट्रे उठाने जैसे कम ग्लैमरस काम में भी। हाँ। और नए कर्मचारियों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करना, क्योंकि नई तकनीक तो सीनियर को भी सीखनी पड़ती थी। तो इसका क्या असर हुआ? काम की ये आपसी निर्भरता साफ दिखती थी, जिससे सामूहिकता बढ़ी। रोटेशन और लगातार सीखने की जरूरत ने एक तरह के समतावादी, बराबरी वाले रिश्ते बनाए, जहां अनुभव का बहुत ज्यादा पदानुक्रम नहीं था। ये तो काफी सकारात्मक लगता है। हाँ, पर यहां भी बहिष्करण हुआ। कुछ शारीरिक या संवेदी क्षमताओं की कमी के कारण लोग इस काम के लिए अयोग्य हो जाते थे, जैसे वर्णांधता वाले आवेदक। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, और लगातार रोटेशन के कारण किसी एक चीज में गहरी विशेषज्ञता हासिल करना मुश्किल था। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे काम का डिजाइन और इस्तेमाल होने वाली तकनीक खुद ही रिश्तों और माहौल को आकार दे रही थी। बिल्कुल। सुरक्षा वाले पहलू ने समावेशन तो किया, पर कुछ शर्तों के साथ। अब दूसरे उद्देश्य पर आते हैं, अतिथि सत्कार या हॉस्पिटैलिटी। इसमें ये तीनों तत्व कैसे काम कर रहे थे? अतिथि सत्कार व्यक्त करना भी सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता था एससीसीओ में। अच्छा, एयरपोर्ट सुरक्षा में हॉस्पिटैलिटी। हाँ, इसमें भी तीनों तत्व सक्रिय थे। डिस्कोर्स में यात्रियों का उनकी पहली भाषा में स्वागत करने को प्रोत्साहित किया जाता था। वाह, समझदार कार्य था। अगर किसी यात्री को भाषा की दिक्कत हो तो सहकर्मी आगे बढ़कर मदद करते थे, भले ही वो उनकी आधिकारिक जिम्मेदारी ना हो। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? इससे ये भावना मजबूत हुई कि सुरक्षा का काम सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि एक साझा मानवीय प्रयास है, जिससे टीम भावना बढ़ी। लेकिन इसका एक पहलू ये भी था कि कर्मचारियों के भाषा कौशल का इस्तेमाल तो हो रहा था, पर उसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मान्यता या भुगतान नहीं मिल रहा था। ये तो है। और यहाँ शारीरिकता यानी एम्बॉडीमेंट कैसे अलग भूमिका निभा रही थी? सुरक्षा में दृढ़ता चाहिए थी, यहाँ शायद कुछ और। बिल्कुल, यहाँ दोस्ताना चेहरे के भाव, मुस्कुराती हुई मुद्रा और यात्रियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने पर जोर था। अच्छा। एजेंटों से अपेक्षा की जाती थी कि वो यात्रियों की घबराहट या परेशानी को अपनी गट फीलिंग से महसूस करें। साफ सफाई और व्यक्तिगत साज सज्जा यानी ग्रूमिंग का भी ध्यान रखना होता था। ठीक है। समझदार कार्य थे। सहकर्मियों को धीरे से याद दिलाना, थोड़ा मुस्कुरा दो यार, और कभी कभी मानक प्रक्रियाओं से थोड़ा हटकर भी एक दूसरे का साथ देना, जैसे किसी हिजाब पहनी महिला यात्री की जांच करते समय अतिरिक्त संवेदनशील
संवेदनशीलता दिखाना। तो इसका असर क्या हुआ? क्या ये समावेशी था? हाँ भी और नहीं भी। क्लैस इससे पारंपरिक रूप से स्त्री सुलभ माने जाने वाले गुणों जैसे देखभाल, सहानुभूति, संवेदनशीलता को काम में महत्व और पहचान मिली, जो अक्सर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही स्वच्छता और साज सज्जा के कुछ ऐसे मानक लागू होने का खतरा था जो नस्लीय या सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर आधारित हो सकते थे, और ये लिंग आधारित रूढ़ियों को भी मजबूत कर सकता था, जैसे मेकअप सिर्फ महिलाओं के लिए जरूरी समझना। तो यहाँ भी दो धारी तलवार थी। देखभाल जैसे गुणों को महत्व मिला, पर रूढ़ियों का खतरा भी था। और भौतिक व्यवस्था यानी मटीरियलिटी, जैसे वो हॉस्पिटैलिटी पिन वगैरह। हाँ, मटीरियलिटी में यहाँ बॉडी स्कैनर जैसी तकनीकें थी, जिनके लिए एयरपोर्ट का नियम था कि तलाशी समान लिंग वाले एजेंट ही करेंगे। ओके। और एक हॉस्पिटैलिटी पिन भी था, जो उन एजेंटों को दिया जाता था जिन्होंने अतिथि सत्कार में उत्कृष्टता दिखाई हो। अच्छा, एक तरह का इनाम। हाँ, समझदार कार्य थे। पुरुष और महिला एजेंटों का तलाशी के लिए स्वाभाविक रूप से एक साथ मिलकर काम करना और सहकर्मियों को हॉस्पिटैलिटी पिन के लिए नामांकित करना या उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना। और इसके प्रभाव? समान लिंग तलाशी की जरूरत ने पुरुष और महिला एजेंटों के बीच सहयोग और बराबरी के रिश्ते बनाए, क्योंकि दोनों की उपस्थिति जरूरी थी। हॉस्पिटैलिटी पिन ने देखभाल और सेवा जैसे स्त्री सुलभ कौशल को औपचारिक पहचान दी। लेकिन समान लिंग तलाशी की आवश्यकता ने लिंग को एक द्विआधारी, मतलब सिर्फ पुरुष महिला वाली श्रेणी के रूप में मजबूत किया, और हॉस्पिटैलिटी पिन ने पिन पहनने वालों और ना पहनने वालों के बीच एक छोटा सा ही सही पर हैसियत का अंतर, एक स्टेटस डिफरेंस पैदा किया। तो निष्कर्ष ही निकल रहा है कि समावेशन और बहिष्करण दरअसल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो रोजमर्रा के काम करने के तरीकों में गुथे हुए हैं। बिल्कुल सही। और शायद ये अलग अलग प्रथाएं अकेले काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। शोध पत्र से प्रथाओं का गठजोड़, नेक्सस ऑफ प्रैक्टिसेस कहता है। प्रथाओं का गठजोड़। हाँ, मतलब समावेशन सिर्फ सुरक्षा लाइन पर होने वाले काम से ही तय नहीं हो रहा था। एसईसीओ की भर्ती प्रक्रिया, जो जानबूझकर विविध पृष्ठभूमि के लोगों को लाने की कोशिश करती थी, वो भी एक भूमिका निभा रही थी। हाँ, ये भी था। एयरपोर्ट के अपने नियम जैसे समान लिंग तलाशी की जरूरत भी प्रभाव डाल रहे थे। और यहाँ तक कि हवाई यात्रा की प्रकृति, जहाँ दुनिया भर से अलग अलग तरह के यात्री आते हैं, वो भी कर्मचारियों को विविधता के साथ सहज होने में मदद कर रही थी। अच्छा, मतलब बाहरी कारक भी थे। हाँ, ये सब चीजें मिलकर उस माहौल को बना रही थी। और कभी कभी जुड़ाव की कमी भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे हॉस्पिटैलिटी पिन को किसी बड़े इनाम या प्रमोशन से नहीं जोड़ा गया था, जिससे उसका संभावित विभाजनकारी असर सीमित रहा। ये समझना कि कैसे अलग अलग स्तरों पर चीजें जुड़कर या न जुड़कर असर डालती हैं, ये वाकई गहरी अंतर्दृष्टि है। जी। इस पूरे विश्लेषण से खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी शोध यात्रा शुरू कर रहे हैं, कुछ मुख्य बातें क्या सीखी जा सकती हैं, कुछ टेक अवेज? मेरे ख्याल से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीख हैं। पहली, सिर्फ नीतियों या घोषणाओं पर मत जाइए। देखिए कि असल में जमीन पर काम कैसे होता है। लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किन चीजों के साथ करते हैं। रोजमर्रा की बारीकियों में बहुत कुछ छुपा होता है। सही। दूसरी, सिद्धांत आपका मार्गदर्शन कर सकता है। प्रैक्टिस थ्योरी जैसे सैद्धांतिक फ्रेमवर्क आपको ये समझने में मदद करते हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं कैसे समावेशन या असमानता जैसे बड़े सामाजिक पैटर्न बनाती हैं, या आपको देखने का एक नया नजरिया देते हैं। हाँ, थियोरी का महत्व है। तीसरी, शोध विधि का चुनाव महत्वपूर्ण है। एथनोग्राफी जैसी विधियां आपको सतह के नीचे जाकर गहरी, संदर्भयुक्त समझ हासिल करने में मदद करती हैं, जो शायद सिर्फ सर्वे या इंटरव्यू से ना मिल पाए। सही तरीका चुनना जरूरी है। चौथी, समावेशन एक जटिल और विरोधाभासी प्रक्रिया है। ये अक्सर बहिष्करण के साथ जुड़ी होती है। विश्लेषण करते समय इन दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। चीजों को सिर्फ अच्छा या बुरा में बांटने से बचें। हाँ, नुआंस को समझना। बिल्कुल। और पांचवी, भौतिक दुनिया को नजरअंदाज न करें। उपकरण, तकनीक, ऑफिस का लेआउट, यूनिफॉर्म, ये सब सिर्फ निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक प्रक्रियाओं को असरशील रूप से आकार देते हैं। ये वाकई बहुत उपयोगी बातें हैं, न सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए बल्कि किसी भी संगठन को समझने की कोशिश करने वाले के लिए भी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब इस पूरी बातचीत के अंत में एक अंतिम विचार या सवाल क्या है जिसे हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं?
जिस पर वो आगे सोच सकें। ये शोध हमें दिखाता है कि कैसे काम करने की प्रक्रिया में ही समावेशन अक्सर बहिष्करण को परिभाषित करता है। वो तय करता है कि कौन हमारे जैसा है, किसके कौशल मूल्यवान है, किसकी शारीरिकता स्वीकार्य है। हाँ, एससीसी में सुरक्षा और मेहमान नवाजी ने मिलकर एक विविध कार्यबल को जोड़ा, लेकिन साथ ही हिजाब पहनने वालों या वर्णांध लोगों को बाहर भी किया या कुछ खास तरह के व्यवहारों को ही सही माना। सही। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई संगठन कभी भी पूरी तरह से समावेशी हो सकता है? या क्या यथार्थवादी लक्ष्य यही है कि हम इन जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रक्रियाओं के भीतर लगातार अधिक समावेशी होने का प्रयास करते रहें? ये जानते हुए कि शायद किसी न किसी रूप में कुछ बहिष्करण हमेशा मौजूद रहेगा। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है।